Kami yang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madita salhutna dihamu nama nami na nami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di pertanyaan tabonginom tersurat di buku Panurirang Jeremia biddu 30 sada ayat 30 sada sahatro di ayat 34. Songono mahata na disita kasma tapay hutihut husahahon di tongat-tongat. Idama narodo akka arisogot ninna Jehovah. Pukau kuma pada baru tu pinopar nisi Israel dohot tu pinopar nisi Juda. Dada songon pada nahu baheni na julu tu punasida. Uju nahu takup tangan nasidai laho manugihon nasida ruar siat tano Misir. Hape diose nasida do pada nahu baheni. Ati pe ahu harajan nasida nian ninna Jehovah. Ai oddo padan si bahenoku tu pinopar nisi Israel. Dung salpu akka arion ninna Jehovah. Lehonokku ma patiku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida. Asa ahu gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Jadi dangbe podaan ni sahalak donganna. Manang dohononna tu haha angginai songonon. Tadahamu ma Jehovah. Aitung saluhut nasida tu madaaw sugut. Tole na met-met, tole na magodang, sian nasida ninna Jehovah. Ay marpamuati dosogot rohakku mida hajahaton nasidai. Jala dambe ingotokku dosa nasidai. Ido sahakna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Yado sahalak ina mercerita tuaw songonon. Disadatiki diulahun anak kon ni ina tauma hasalaan nama bain muruk haci rohani natai alami murukna dipastak ma anak nai nama bahin nasale mangangguhi ma anak naun dung sai dipastak inatai hirana pitor topu dihilalebana lumukian pakilalaan lumu nate-ate pakilalaan natai ala yana konei di ida tumatanis sehira na sote gaiban sehira na gabi mayesal inatai na mangalota anak nai ala ni ima pitor hatop dihauli natai anak nai dungi dia anak nai yang sonang setanis dia ju anak nai yang sonang setanis tumpe tohodo ngasalan yang anak nai di babahenan jala ikut dapat uhuman doi bana ala ni hasalana. Dahamuna kamana mina hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pangalahu si somoni bodo rotang tahilala di ngulumuna, di pengalaman ni hidup muna, lumubi tonga-tonga ni keluarga, maraduk pun akayanako. Naneng dohonon molubui soluk tu rohani inatai topu lumur rohana. Gabe hera merasa bersalah ibana. Jala macai herana dohot imana hacitan ditikina di pastaknya anak nai. Dohonom ma lubi sianima Tuhan dewata marabukpon hita jauh. Ditiki di lehon ibana uhuman tuhita. Tongdo debata merasa dan nyaman di bawah. Debata merasa dan gabi lasir rohana diuhupita. Gaya tong do lumur rohani dewata molo sappe ikon uhuman nahita awangan ni hasal atas ati dohonom ma hira songonima na pinatari dahon ni dewata diturpuhon tu bangso Israel na tongon terbuang ujui tu bangso Babel. Jadi nga di pembuangan Babel nasida nga di sinasida gabe budak gabe hatuban ditiki na di bagasan hatoban di Babelima sairana mula-hula ma rohani debata tu bangsa.
bangsa Israel masuk gabe hatoban tu bangsa Babel, alani hasalaan nado, alani dosa nado, alani namang manibil lo nasida sian lomoni rohani debata, sian hata ni debata. Asa dohonon uhuman ni debata do tu bangsoi masuk tu habuangan Babel. Alai dung di habuangani bangsoi di ida debata halagi di habuangani mula hula marohani Tuhan. Alani merhite panurirang Jeremia di suara homa turpuk nang tajaha sinakaningani sahira gabe pangapuliom mai di bangsa Israel na terbuang. Gabe pangapuliom mai di bangsa Israel na tongon gabe hatuban di Babeli. Akai nang dota mo manami udok naking di awal molo hita jolma boy makilala somon nahi nilalani inatai lobisiani do pede bata maradupon hitam. Boy do hita diuhum ngapa atut diuhum ala ni hasalatai alayang gotu hatai saitong dope mula hulak rohan mula hulak laho manugu hita laho paluaho kita. Alan ima di bornginon naing taida songodia de bata napataridahon asini rohana napataridahon holong nai tu bangsa Israel lau songoni matahanguluhon songodia de bata natotong patuduhon holong ni rohanai tu hita saluhutna sahatu partitianon. Di hamuna kamanami nanami adong ma tulu parrohahonot tasyat tubuhon. Mulu di Bibil tei di do judulna Padan Nebaru. Mulu tajaha judul non Padan Nebaru tentu itu suluk matur waton mulu adong Padan Nebaru berarti adong ma Padan Nalilin Padan Narui. Dada nang madok buku Nabadiaonon Padan Nebaru manang perjanjian baru. Alai taringot tu Padan ni debata tu bangsa Israeli do. Tabo to takas marpada do debata tu bangsa Israel uju di palua bangsa Israel perhatuanan Mesir dibuan masuk tu tanah Kanaan di Gunung Sinai adong do perpadanan nasida dohot debata. Ima haluaun dohot menuntun bangsoi sahatu tanah Kanaan. Alai bangsoi manibil dang disobame debata do sitong dang holat debata be dohot hata debata be na ditangin nasida. Alai nga ditangi ope hata di bangso na di Portilio nga disobame debata na asing na ditanoon. Bangsoi ingkar janji tu Tuhan dewata. Alani ima ubain naikon hona uhum nasida. Alai tung pesongani hudok na kaning sayo mula hula do rohani debata lahu paluahon bangso na hinaholongan ni rohan. Asa tayo ma tulu hal si parwahonot ta setur pohon na parjulo ima debata pay baruhon padanna. Debata pay baruhon padanna. Hudok na kaning ngahiamar pada debata do bangso. Padanna ima hubuan hamu ruar sian hat parhatobanan Mesir dohot hutuntun hutugu hamu mardalan sahatu tano Kanaan. Ima pada ni debata jala didok disi ikosobong muna maahu. Pada ni debata na perjului dilehod de marite patik na disurator di dua loh batu. Dua batu lik nang nilehod na itu bangsa Israel marhite si Musa. Alai gagal do bangsa mangulahon. Gagal do halak Israel mangulahon padanai. Mereka ingkar janji terhadap apa yang sudah mereka iakan dengan Tuhan. Alani ima dihilala debata, diida debata, ikon pay baruon na musi padanai, bohama asa balua bangsoon. Bohama asa salamat akka bangso ni debata. Siani tabereng akka manginang Tuhan tai ima Tuhan yang selalu memikirkan kita. Tuhan selalu sibuk memikirkan kita, memikirkan keselamatan kita. Tuhan selalu sibuk memikirkanmu, memikirkan keselamatanmu dalam kehidupanmu dan kehidupanmu kelak. Ima holong rohani debata tuh
Suku-suku na parjolo tu kita bohado ya hita. Laudo pero hatta mamikir ho Tuhani di ngulon. Manang alani kesibukan dak ya beta pikir ho Tuhani. Dak ya beta lau rohatta mamikir ho debata. Dak ya be lau rohatta do pikiran ton lau marasoba do Tuhani. Bohado tutu di ngulon tau. Naing do on gabe refleksi na parjolo di hita. Mernida pabahini debata di ngulon tau. Nah saya terus berusaha memikir hon halwota. Bohado iya hita. Bohado hita coba. Bohado hita na pinikir hon. Tohodo manang hiado pe, manang boydo pe, terus tapikir hon Tuhani. Ditonga-tonga ni parmulwota. Didok diturpuktai, padik na barui di surat ton debata di bagasan hati-hati ni bangsoi. Mula na jolo di suratton di dua batulei anggo naik baron di suratton di hati-hati di bagasan di dalam loh hati umat percaya. Tujuan apa? Asa unang adong besiak kita na lupa di hata ni debata. Asa unang adong besiak kita na lupa di patik ni debata. Asa unang biadong alasat tahalu dakku boto, dakku ingon. Ainung nga di surat to debatai di bagasan hati-hati. Di bagasan hati-hati to. Alani ima dihita sa luhut na siya nomor sadon. Molo naung di pay baru debata do HP pada nai di surat to di bagasan hati-hati taun. Alani i tau ka maruhat. Tau ka ma hati-hati. Asa terus segar, terus ingot hatani debata patikna padanai di ngulut tas lupa unang halupahon hatana unang halupahon patikna unang halupahon padan rabdo Tuhan debata nabaduahon taparwao seturpuhon ima debata sadiri mengaku bangsoi bangson molo mangamuk sada natoras tuyanakon. Olo do idok tidak dana idok nggak mamakmu lagi aku ya mana nggak anakku lagi kau mulai dok natoras soal itu tidak dana boy do tab lumukir pakilan tidak dana lagi mana boy do gawe leptangi sih bang mulai dok nggak anakku kau alani hasal am alani maceriko do pengakuan diturbohot tabereng debatasan diri do namangat hamu gawe bangsokku au gabe debatamu. Itu inisiatif Allah sendiri. Inisiatif di debatasan diri romandok ho hamu ma gabe bangsokku au ma gabe debatamu. Allah yang mengaku. Berarti Allah yang menyatakan diri sebagai Tuhan Allah kita. Dia sendiri yang menyatakan kita ini umatnya dan dialah Allah kita. Molo didok somoni berarti mahagugo otta mardalat di portibia. Unang pola mabiar behita madalani manang dia pe sejalanan. Molo pe borat taida di julu manang na alani dosa na julu on gabi konsusa ngulutan wain ale taino di pada ne baru di batang aidok ibana sadiri madok ahu gabe di batamuna hamu gabe bangso. Itu adalah jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah jaminan pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat percaya. Dia sendiri yang menawarkan diri dan menempatkan diri menjadi Allah bagi kita. Maka kehidupanmu sulit, kehidupanmu susah, jangan khawatir, tetap berjalan. Tuhan sendiri telah mengakuimu sebagai umatnya. Maka kita pun harus senantiasa mengaku Dia sebagai Tuhan kita. Sekalipun kita tidak mengaku Dia sebagai Tuhan kita, tapi percayalah, Dia sendiri yang mengatakan, aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Au gabe de matamu, hamu gabe bangsok. Asa omma hagugo otta, omma pangapulio dihita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Nabatuluhon omma naparpudi, debata namanya dosa. Tidak benak kaningan di ayat 30 opati
ai marpamuati dosogot rohakku midah jahaton nasidai jaladang be imotokku dosa nasidai. Tuhan sendiri yang mengampuni, menghapus dosa-dosa kita. Odo natajakon di diri ni Yesus Kristus. Debata sadiri na manesa dosa. Debata na menghapus, mengampuni dosa-dosa. Buktinya adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu. Ima tadda ni hasesaan di dosa tadi. Asal debata na tasompai dada debata na ulu bendendam. Molo hita jolma, molo adong jolma na asing na mengingkari janji na tu hita, pasti sikap ta biasa na ima kecewa. Dung kecewa marah, dung marah, badang peduli itu sih. Jala mulubui unang bijupang dohoti. Pasidi mon nama pajupang dohoti pak. Ima mo tajol. Atau emang udah daho perjanji kuling doho inna ala so ditepati janji. Allah yang butuh hatai. Idok ibana marpamuati dorohana manisa sudi dosa. Allah ni unak komaila unak komabir roho tutuhani buan saluhut na akka pangalosyomi. Ai marpamuati dorohani debata dia kahasala ambu. Dia ka dosa-dosamu. Radido tuhatai manesa dosa. Atau omma papus sorohatta laho maka porsiai mangihuto debata di bagasan mulut. Ai ibana do debata natotong mamikiri hita pai baruhon padanna tu hita asa malua hita. Laos ibana do debata na mengaku sendiri hitaon gabe bangson. Laos ibana do muse debata nasai olo radi manesa dosa. Aka manginang akhirna dohonot tama molo debata tai satia di badanna hita pe tauji ma tamulai ma satia dia kepada aka dia janji-janji naung niolohomu di tanah on saliling niolum baik janji pribadi, janji rumah tangga, janji keluarga, janji orang tua, ulahumai tepatilah janji-janjimu itu. Namangihum tajaga marohatong, jagalah hatimu. Karena Tuhan sudah menempatkan firman dan Tauratnya di dalam hati kita. Alita jaga ma ati-ati taun asa terus ingot segar jala ibaru di hita. Hatan debata doho patikna laos sianima bui taulahon aka ulahon halomuan nirohan debata. Kita tahu hati adalah pusat kehidupan seseorang. Maka jika hati ini bersih, kita biarkan firman Allah dan Taurat Allah yang menguasai hati kita, maka otomatis cara pandang, cara berbicara, tindakan dan langkah kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Jala taingok ma didok donak kaningan debata namanya sadosa jala nunga dipasikopi di Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesuslah menjadi pokok keselamatan bagimu. Yesuslah menjadi pokok keselamatan bagi kita. Oleh karena itu datang kepadanya, bawa segala dosa-dosamu, bertobat dan memohon keampunan. Dia adalah Allah yang senantiasa bersedia mengampuni dosa-dosamu. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat temali Tuhan dihatam nakutangi kami di bornginon. Ajari kami sudi ruasmon. Asaan giat boy tarulah kami hatami dingolu nami sigalupari. Pargugoi kami marhiti to dim to di porbadia. Ali Tuhan wodi hok kami masude ruas ni huriam. Nama nangihon jamita di bagasa bornginon. Sai ramoti nasida, pargugoi nasida. Gohilas ni rohana Tuhan. Pada usia parmaran ni daging doho todi. Jala pahipas pamatangna, pahipas nang partodjon. Pada usia kami nasa parsahiton. Asa marlas ni rohani Tuhan menguduti atau lawan nami sikan lupa. Asiroham saya dihoma tangyang pengiduan namyon. Saholam marhitai anak Yesus Kristus Tuhan si paluhan. Amin.